କହୁନାହାନ୍ତି ପାରିବାକୁ ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରମୁଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମୁସଲିମ ଜମାତର 14 ମହଲାର ସଭାପତି ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିବାବୁଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ନିଧନ ଘଟିଛି। ये खबर पाइला परे आपण मान देखुथिबे भद्रक सहरर विभिन्न अंचलरू लोक माने शेष दर्शन पर श्रद्धांजलि ज्ञापन करने बासभवन में पहुंची। निश्चिंत बारीबाबू दीर्घ वर्ष धरी भद्रक जिले में जोपरी भाव में शांति प्रतिष्ठा कर आसीथिले एवं तांकर जो समर्पण भाव त्याग भाव आम परी युवक मानू प्रेरणा जोगेब आगामी दिन से महत्व कार्य करने दुखद समय प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करेंगे तांकर अमर आत्मार सद्गति हो एवं तांको परिवार को असीम धैर्य और शक्ति प्रदान करंतु ए दुखर मुक्ति पाए। धन्यवाद। देहांत कथा शुणी बुलबाबू खबर दवा पर मुझे आसिक पहुंचली। बारीबाबू विषय किसी कहवा आवश्यकता नहीं, कारण बारीबाबू होती ओडिशार जड़े जनाशुना सुप्रसिद्ध व्यक्ति जी की हिंदू मुसलमान भितर भाईचारा सृष्टि करिवारे अद्वितीय व्यक्ति। से 14 मलार सभापति बहुत दिन धरी थिले। राष्ट्रपति पुरस्कृत ये भाईचारा सृष्टि करने राष्ट्रपति पुरस्कृत होते। व्यक्तिगत भाव में मुझे बहुत थर भेटी, बहु मुसलमान नेता को भेटी, किंतु बारीबाबू भली जड़े अद्वितीय मुसलमान नेता ओडिशा रे विरल। आज दुखरे मर्माहत एवं अल्लाह पाखे ईश्वर पाखे प्रार्थना करुच्ची आत्मार सद्गति हो। समस्त आम मर्माहत। बारीबाबू भाया जड़े बुद्धिजीवी आज भद्रक हरई। से खाली मुसलमान संप्रदाय लोक मैंने खाली भल पाऊ नथिले, आम हिंदू माने भितर बहुत भल पाइबा थिला। विशेषकरी से भाया जड़े व्यक्तित्व भद्रक आज हरई बसची। जो व्यक्तित्व गोटे नियारा व्यक्तित्व थिले एवं आपण जानी थे से सबु बेले तांकर प्रचेष्टा थिला केमती मुस्लिम संप्रदाय र पिला माने केमती भल पाठ पढ़िबे, आगु को ना करिवे भद्रकर। तत्सहित हिंदू मानक संगे केमती गोटे जुगसूत्र रही हिंदू मुस्लिम केमती भाईचारा बजाय रहिबो सेति आपण चेष्टा करुथिले। कौन से एमती गोटे शांति कमिटी बसिनी तांको बिना सबु बेले भद्रक तांको आज गोटे विराट व्यक्तित्व को हरई। भितर विशेषकर भद्रक दुई दुई जन विशिष्ट व्यक्ति जो माने सबु बेले भद्रक प्रति चिंतित थिले से जने निराकार बाबू आज आम भितर नहांती अब्दुल बारी। बहुत दुखर सहित कहवा पड़ुची जे बापा समसामयिक बापा संगे राजनीति रे बहु दिन से काम करिसंती। भद्रकर केमिति उन्नति हेबो तांको चिंताधारा सेया थिला। मोर पाखरे बसचंती तांको मु विनम्र धन्यवाद जनाऊँगी निरंजन बाबू को जे कि तत्क्षणात शुणिले भंडारी पोखरी थिले जे अब्दुल बारी चली जाइचंती, मर्माहत हो गले एवं कहले मु निश्चय जीवी तांको घरे तांको पिला माननकु देखिकी आस। आज समग्र भद्रक सारा ओडिशा रे जो मुसलमान भाई हूँ हिंदू भाई हूँ समस्त आज दुखर खबर। भद्रक रे जो भाईचारा जदि सारा ओडिशा रे जदि देखा जाए सब फास्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हूँ भद्रक रे। एवं एठी जो भाईचारार जी एठी
ରଖିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଭାଇଚାରା ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସେତୁ ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବାରିବାବୁ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଏକ ବନ୍ଧ ଭାବରେ ରହି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମାନୁଥିଲେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଘଟଣା ଘଟିଲେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଏ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅସମ୍ଭବ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାରିବାବୁ ମୋତେ ପୁଅ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବହୁ କଥାରେ ଭଦ୍ରକରେ ଏଠି ବିକାଶରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବହୁ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି ବସିଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବସିକି ଆମେ କଥା ହେଉ। ତାଙ୍କ ଏଇ ଘରକୁ ଆସି ବସି କଥା ହେଇଛି କେମିତି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କି ମୁସଲମାନ ହେଉ କି ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉ କି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉ କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବହୁ କଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଣିକ ସଂଘରେ ବଣିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି